raksa mo tum yang ni mang ha ba mo ko moro ko kata ko nam le bisa không mà không sao tôi nói hay có bao nhiêu bao nhiêu cả sai không có হামবাই খুলুমকা যত ত্রিপুরাবাসী আমি যে হিন্দু সনাতন ধর্ম খাইয়ে রং আং ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আগামী 22 জানুয়ারি অযোধ্যাও রাম মন্দির স্থাপিত এবং রামলালানি প্রাণ প্রতিষ্ঠাও থাঙ্গিচঙ্গ ত্রিপুরানি প্রতিনিধিকে আং থাঙ্গ তাও আং ভগবান শ্রীরামনি থানে অমন দোয়াইনাই আনি ত্রিপুরা রাজ্য যাতে কাহাম খালাই তাকুবাই তাকুক বুমা বুসা বুফা বুসা যত থানচা এক মিলিবই দংমাতৈ অবন সানাইনি বাগै মতৈ থানে আরো দখাই থাঙ্গাং তিনি আং সাইচুং আং শান্তিকালী আশ্রমনি পান আং শান্তিকালী আশ্রমনি সিমিংবি থাঙ্গিয়া আং অল ত্রিপুরানি প্রতিনিধি হিসাবে থাঙ্গা অমনা আনি দেশবাসী রং আং কিছু কইমুং जों आगिगो हेरां कंगनि नखा जिलिक सांखाइचे राम 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 हुनो तिनि अ रामनि मन्दिर सि जों तिनि उद्बोधन खाइनि थांतों हुकाय तिनि सारा त्रिपुरा राज्य जत हिंदू सनातन धर्म खाइने रंगना आं काइसा कइमु 22 तारिख জানুয়ারি साल 10টা হইতে 1:30 জরা যতন মঙ্গল প্রদীপ দীপাবলি খেলাইদি এবং সারিক সন্ধ্যা হইতে 6টা হইতে 7টা পর্যন্ত যতন নগ নগ জাতি ফুনাংদি ভগবান শ্রীরামনি শ্রীরাম জয় রাম অং নাম ন জপ খেলিজানি আঙাবন ত্রিপুরা বাসী রং কইমু এবং আং হামজাগি সাখলাইমু সাউইনি আং যতন ন হামবাই খুলুমকা অং সান জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যবাসী আমরা ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম শ্রীরাম জয় জয় যতন ফুংকাহাম তিনি जों যতন সাইমাগো 22 তারিখ জানুয়ারি অযোধ্যাগো রাম মন্দির উদ্বোধন গান থাঙ্গি দঙ্গো সেনে ডাইনামিক লিডারশিপ প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি জিनि नेतृत्वे ও হানি হুকুম মুকুম 500 বছরনি आस्थासिनि बिसास गथां तंमाबाय आ बिसासनो जों दिनै रियेलिटिखौ जों लुकनाय आबनि बांगै सिनि हानिंगै जारा सिनि सनातन धर्मनि तयै मताय दाइनो बुजिगै दंनाय हुकुम मुकुम रमै दंनाय बरक नेंगै सिनि शान्तिकालिनि सिनि ताहसनाय आरनि होइते इनभाइट माखा बेलायकेनो खादुंमा सिंसा टिप्रानि बकाइसा रिप्रेजेन्टेटिभ ngै थांगै दंगो तै बरकनि तै बरंनि लगो जों लुकाते खरबब्रै बनि लगैबो महाराज लगैबो तै खरबब्रै जों लुकासिनि अरनि थांनाय र मताय बुजिनाय र अब हाइक्लाइगै भारतबर्षनि जत इउनिटी इंटिग्रिटी सारा भारतबर्षनि जत सिनि सनातन धर्मगो मानाय तंनाय र दिनै आरो सबैनाय तै जतबाय पाल बाक्साक लागि ओ राम मन्दिरनि उद्बोधन साखी इंगै भारतबर्षनि नेशनल इंटिग्रिटी तै भारतबर्षनि कल्चरल जे हेरिटेज आबनो तेवैसे रिभाइभ खायन थांतोंगो आ जागा जों जत शामिल on behalf Tripura representative bor thangto borno जों आसा जरा एयरपोर्ट जरा borno लामजोगो इरहरो तै आरोनि बांगै borno फकसारि रह आबनि बांगै बेलाय बेलाय के हमबाय सिनि देशवासी त्रिपुरावासी जतनोनो तानके सबसे बधाई देती है प्रधानमंत्री जी को ये इंडिया एक नेशनल इंटीग्रिटी है ये इंटीग्रिटी इंडिया में आज का जो शुभ दिन जो होने जा रही है 22 तारीख को यहाँ पर का सब स्टेट का जो हम लोग का पुजारी प्रीस्ट है इन लोगों को एकता करके ये यूनिटी इंटीग्रिटी का जो इतिहास है इसको फिर रिवाइव करना जा रही है तो हम लोग बहुत खुशी है बहुत बधाई है मोदी जी को और आज हम लोग का जितना भी साधु संतोषी है यहाँ पर शांतिकाली का महाराज भी मौजूद थे और हम लोग का अलग अलग का जो प्रीस्ट है इन लोग को आज यहाँ पर आया इन लोगों को सम्मान से हम लोग विदाई देने के लिए आज यहाँ मौजूद थे सभी को नमस्कार।